नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज तुला और कुंभ राशिर घातबार अटे। आज बोईती कखारु न खाइले भल एवं संध्या 7:24 पर पोटल न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई सुख समृद्धि वृद्धि एवं आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हेबो। आमदानी रप्तानी वाणिज्य यथेष्ट लाभ मध्य मिलिबो। कर्म क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने फल प्रशंसित मध्य हेबे। निजर लोक माने साहाय्य सहयोग करिवे। थाना पांडी कोर्ट कचेरी मामलार शुणाणी आपणक सपक्ष मध्य जीव। प्रेम क्षेत्र में अप्रीतिकर परिस्थिति देखादेले मध्य ताहा कौशल क्रमे समाधान मध्य करि पारिबे। प्रतिकार स्वरूप कुआ और पारांको चाउल खाइबाको दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई परिवार रे अनेक समस्यार समाधान होई हस खुशी वातावरण खेली मध्य जीव। कम परिश्रम रे आशाजनक फल प्राप्ति मध्य हेबो। कर्म क्षेत्र में सहयोगी मानक जोगु उत्तम कार्य करी पद उन्नति पाइबार रास्ता परिष्कार मध्य करिवे। व्यवसाय वृद्धि एवं नुआ योजना उपरे कार्य करिले समस्त चेष्टा आपणकर सफल मध्य हेबो। छात्र छात्री मानकर शिक्षा क्षेत्र में मानसिक स्थिरता देखा मध्य देव। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नहीं मन संतुष्ट रहिबो। शुभ संवाद पाई मानसिक दुश्चिंता दूर होई जसमान वृद्धि हेबो। नूतन संबंध आपणकर सृष्टि हेबो। उच्च संभावनार आशा और आश्वासना लाभ करी मानसिक शांति अनुभव मध्य करिवे। कार्य क्षेत्र में सफलता मध्य पाइबे। आशा आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा आपणकर पूर्ण मध्य हेबो। मानसिक वैदिक एवं भावनात्मक रूप से अधिक सक्षम एवं अनुभवी मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप अष्टगंध तिलक चंदन मस्तक धारण करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई कला जगत सहित जड़ित लोक माने एक बड़ प्लाटफर्म पाई मध्य पारिबे। प्रेमिक प्रेमिका माने समानकर असंतोष दूर करिबा पाई उपहार नेई शांति मध्य पाइबे। जे कोनोसी सामाजिक कार्य अंश ग्रहण करी सम्मानित मध्य हेबे। निजर सौंदर्य एवं व्यक्तित्व को नहीं प्रशंसित मध्य हेबे। उपरिस्थंकर कृपा भाजन हेबे, किंतु जानवाहन संबंधी समस्या आपणकर देखा मध्य देई पारे। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बंधु मित्रंकर सहयोग प्रेरणा एवं आर्थिक सहायता नूतन पंथा अनुसरण मध्य करिवे। सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान आपणकर वृद्धि हेबा सह प्रियजन मानक आर्थिक साहाय्य मध्य करि पारंती। राजनीति क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठा रक्षा करी सचोट भाव दायित्व तुलाइबे। लोक मानक सहित जग रखी कथबार्ता करिले बहुत भल मध्य हेबो। स्थान परिवर्तन जोगे असंतोष देखा मध्य देव। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी सहयोग उन्नति मध्य हेबो। पारिवारिक क्षेत्र में स्वार्थ प्रवृत्तिर शिकार होई संपर्कर मधुर स्वाद अनुभव मध्य करिवे। नूतन योजना प्रस्तुत करी व्यवसाय आय उपार्जन वृद्धि मध्य हेबो। कर्म योग को अधिक महत्व दे तलु उपर स्तर जाए मान्यता अर्जन मध्य करि पारिबे। पारिवारिक समस्या समाधान होई दाम्पत्य जीवन आपणकर आनंदमय हेबो। प्रतिकार स्वरूप मादक द्रव्य ठाରୁ दूरेई रुहंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई कर्म क्षेत्र में सम्मान लाभ सह नुआ योजना प्रस्तुत करिवे। आईन अदालत संपर्क दुश्चिंता आपणकर दूर मध्य होई जीव। पारिवारिक जीवन सुखर मध्य कटिबो। व्यवसायी मानक आर्थिक स्थिति हठात बदली जिबा फल खुशी मध्य हेबे। हजि जाइतिबा किंबा खोजुतिबा जिनिस आज आपणको मिली मध्य जीव। मानसिक सुस्थता अनुभव मध्य करिवे। नूतन कर्म नियुक्तिर सुविधा सुजोग पाई खुशी मध्य हेबे। कौनसी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप गंगाजल टिकिए सेवन करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। बिछाराशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत दिन अटकी कार्य संपन्न होगा सह काम
ଦକ୍ଷତା ହେତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜନିତ ଯଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଯୋଗେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜଗରିକ ଚଳିଲେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟାଣି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଗକୁ ମନ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିବା ଯୋଗେ ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଅ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀ ମୂଳମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଫଳରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଚାର ବିଭାଗ ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ମନାନ୍ତର ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇ ବହୁବୁଦ୍ଧି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜୁଟିବ। ବାସଗୃହ ଏବଂ ଯାନବାହନ ନେଇ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦିଆ ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।